नैब को इस्तेमाल करती हो सियासी मकासद के लिए, जो सेनेट के पोलिंग बूथ के अंदर कैमरे लगाती हो, जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उसको तोड़ती हो, उसको मरोड़ती हो, गलत फैसले कराती हो, वो हुकूमत कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहती है? इलेक्टोरल रिफॉर्म तो पाकिस्तान में ये है, एक लफ्ज़ का इलेक्टोरल रिफॉर्म है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे। ये रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, यही आइन कहता है। आप जो रिफॉर्म मर्जी कर लें, यहाँ पर तो हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसर उठा कर ले जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उठा कर ले जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रिजाइडिंग अफसर तो फिर भी बोल सकता है, कोई गवाही दे सकता है, मशीनें क्या बोलेंगी? इसलिए ये जो एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है, जो बदनीयती पर हुकूमत के मकासद हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगी। तो हम इंशाअल्लाह इन मामलात का हर जगह मुकाबला करेंगे कि आप पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको जो हकीकत है मुल्क की, उसका जवाब देना होगा। जो इलेक्शन चोरी करता है उसको जवाब देना होगा, जो प्रिजाइडिंग अफसर उठाता है उसको जवाब देना होगा, जो सेनेट के इलेक्शनों में धांधली की कोशिश करता है उसको जवाब देना होगा। आप सवाल कर लें। अच्छा, आप हुकूमती कमेटी से बात करेंगे या मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की कोई ऐसी पॉलिसी है? हुकूमती कमेटी, जहाँ मुल्क की पार्लियामान नहीं चलती वहाँ कमेटी कहाँ से चलेगी? क्या आज तक पार्लियामान के अंदर कोई पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात हो सकी है? क्या स्पीकर को पार्लियामान के असूलों का पता है, पार्लियामान के रवायात का पता है? क्या वज़ीर-ए-आज़म को पता है? तो जहाँ पार्लियामान नहीं चलता उसकी कमेटियाँ भी नहीं चल सकती। अजय साहब को वोटिंग के हवाले से फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को इल्म नहीं है कि वो किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, इसलिए वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पीडीएम के हवाले से हुकूमत बहुत मुतमईन और खुश है कि तितर बितर हो चुकी है पीडीएम, इसका मुस्तकबिल एक क्या है? और नंबर 2 ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जिम्मेदार हैं पीडीएम की तबाही के या नून लीग जिम्मेदार है? जो फवाद चौधरी साहब मेरे छोटे भाई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, वो बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या। जब वो ये बताएंगे तो फिर मैं उनको बता दूंगा। तो पीडीएम अल्लाह के करम से कायम है। पीडीएम एक मकसद के लिए है कि मुल्क का मामलात आइन के मुताबिक चलें। पीडीएम कभी तितर बितर नहीं हो सकती, पीडीएम कभी नाकाम नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है आज यही बात कह रहा है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। ये बाकी जो निज़ाम हमने पिछले 73 साल में यहाँ कोशिश की है, कभी मार्शल है, कभी हाइब्रिड है, कभी चोरी हुआ वो इलेक्शन है, ये मामलात नहीं चल सकते। तो पीडीएम एक मकसद के लिए है कि मुल्क का सियासी निज़ाम, मुल्क में हुकूमत का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। इसमें इंशाअल्लाह ये कामयाब होगी। एक चीज़ ये बताइए, एक पब्लिक परसेप्शन है कॉमनली आसिफ अली जरदारी के बारे में कि जब भी वो किसी अलायंस में होते हैं या जब भी उसे कोई पतली गली से रास्ता मिलता है तो वहाँ से निकल जाते हैं, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि परसेप्शन ये आवाम का सही है जरदारी के लिए? देख, अगर आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के मामलात को आइन के मुताबिक चलाने में कामयाब होते हैं तो सब उनके साथ हैं। तो पीडीएम में पूरी पीडीएम मिलकर यही कोशिश कर रही है कि जो 73 साल की नाकामियाँ हैं उसकी एक ही वजह है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता। अगर इसमें आसिफ जरदारी से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी है। पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है कि उसको आप सेनेट के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर बना रहे हैं और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि ये तो वो बेनज़ीर कत्ल के शादी के केस में वो वकील भी थे उनके खिलाफ। ऐसा कोई एतराज़ हमारे सामने नहीं है। जरदारी साहब ने रहनुमाई फरमाई थी कि नवाज शरीफ वापस आए, उसके बाद फिर मिल के जदोजहद करते हैं, तो उस रहनुमाई पे आप क्या रहनुमाई मना लेंगे जरदारी जी, साहब? ये उनका हक, ये राय है। मैं इन बातों से इत्तफाक नहीं करता। ये बातें भी तोड़ मोड़ कर बयान होती हैं। पीडीएम एक मकसद के लिए है, वो मुल्क को के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना है। इसमें जो रहनुमाई फरमाएगा, जो लीडरशिप लेगा, हम उसके साथ। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमें इस्तीफों की भी कोई जल्दी नहीं है और उन्होंने कहा है कि जो तजवीज़ है इस्तीफों की और उस पर हम भुट्टो साहब की जो बरसी उसके बाद गौर करेंगे। तो इस हवाले से आपकी पीपल्स पार्टी से क्या उम्मीद है? जवाब नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन 9 पीडीएम की जमातें ये कहती हैं
کہ ہم اس ناکام اسمبلی اس نظام کے اندر پیپلز پارٹی کو موقع دیا گیا ہے جی. عثمان بزدار کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بذات خود ہی ایک تحریک عدم اعتماد ہے. ایک ماہ سے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنے کی افواہیں ہیں رومرز پھیلی ہوئی. دوسرا یہ ایک وہ ٹیکس چھوٹ کا ایک آرڈیننس آ رہا ہے تو اس سے تو مہنگائی مزید بڑھ جائے گی. آپ لوگ مہنگائی کا آپ ذکر کرنے لگے اپنی پی ڈی ایم کی تحریک میں تو اس طرح تو طوفان آ جائے گا مہنگائی کا. دیکھیے ہم یہی بات تو کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک جو پاکستان کا ہے وہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھا گیا ہے. اب اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ملک کے معیشت کے نظام کی باعث ہوگا. تو جو مہنگائی ہے, مہنگائی میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آپ گن لیں میرا خیال ہے کوئی 28 یا 32 تقریریں کر چکے ہیں جب سے آئے ہیں. آج تک مہنگائی کا ذکر نہیں کیا. یہ سوال ان سے کریں گے مہنگائی کا ذکر کب کریں گے. کراچی بائی الیکشن میں انشاءاللہ مفتاح اسماعیل صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ویری گڈ. نہیں میں نے مقدمہ دیکھا نہیں ہے. کس بات کا مقدمہ ہے؟ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ان کا نہیں دیکھا قومی اداروں کے خلاف. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام پر کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا, یہ میں نے خود سنا ہے, ایک ٹی وی پروگرام پر مجھے بتایا گیا, تو وہ پاکستان کھپے شاید نہ کہہ سکیں. میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جذبات انہوں نے بات کر دی ہے, ان کو اس بات پہ معذرت کرنی چاہیے. اچھا آپ کراچی میں بلاول ہاؤس بھی جا رہے ہیں؟ جی بلاول ہاؤس جانے کا کوئی زرداری صاحب کو نہیں, میرا بھی کوئی ارادہ نہیں. زرداری صاحب کو منانے کا ارادہ نہیں ہے سر؟ نہیں, زرداری صاحب سے نہ ہم سے ناراض ہیں نہ ہم ان سے ناراض ہیں. ان کے حق کے انہوں نے اتفاق اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے, ہم اس کا احترام کرتے. شاہ صاحب 249 میں مفتاح پی ڈی ایم کے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے یا نون لیگ کے امیدوار ہوں گے؟ اس وقت وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں. پی ڈی ایم کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی جنرل الیکشن میں دوسرے نمبر پر آیا تھا اسی کو پی ڈی ایم سپورٹ کرتی ہے. ہمیں پوری توقع ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب کو سپورٹ کریں. نیب کو استعمال کرتی ہو سیاسی مقاصد کے لیے, جو سینٹ کے پولنگ بوتھ کے اندر کیمرے لگاتی ہو, جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن پریزائڈنگ آفیسر کے اس کو توڑتی ہو, اس کو مروڑتی ہو, غلط فیصلے کراتی ہو, وہ حکومت کون سے الیکٹورل ریفارم چاہتی ہے؟ الیکٹورل ریفارم تو پاکستان میں یہ ہے, ایک لفظ کا الیکٹورل ریفارم ہے کہ پاکستان کے الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گے. یہ ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. یہی آئین کہتا ہے آپ جو ریفارم مرضی کر لیں. یہاں پر تو حکومت پریزائڈنگ افسر اٹھا کر لے جاتی ہے, تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اٹھا کر لے جائے گی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پریزائڈنگ افسر تو پھر بھی بول سکتا ہے, کوئی گواہی